السلام عليكم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله نقدم لكم وصفة بالبطاطا واللحمة المفرومة. إذا عندي المقادير باللغة العربية. عندي هنايا ما يعادل 4 حبات بطاطا مقطعين. عندي اللحمة المفرومة هنايا 500 غرام أو أكثر. عندي نصف لتر من الحليب، ملعقتين من الفارينة أو الدقيق الأبيض، ملعقة صغيرة من الملح. هنا بالنسبة للحم تاعنا عندنا هنايا التوابل، عندنا ملعقة صغيرة من الثوم المطحون، ملعقة صغيرة من البصل المطحون، ملعقة صغيرة من الكمون، وملعقة صغيرة من الملح. وعندنا هنايا ملعقتين من الزبدة المذابة. Les ingrédients en français pour cette recette de gratin de pommes de terre à la viande hachée, j'ai 500 g de viande hachée, une cuillère à café d'ail moulu, une cuillère à café de l'oignon moulu, une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de sel. Pour les pommes de terre, j'ai une cuillère à café de sel aussi. Pour la béchamel, j'ai 2 cuillères à soupe de farine, une cuillère à café de sel, et j'ai 2 cuillères à café de beurre fondu et 500 ml de lait. Donc on commence par mettre les épices de la viande hachée et on continue notre recette. إذا هنا نوضع الملح، الكمون، البصل المطحون، الثوم المطحون. Donc je mets l'oignon haché, l'oignon moulu, l'ail en poudre, le cumin et le sel. إذا هنا نخلط المقادير تاوعي، نخلط اللحمة المفرومة مع الملح والبصل والثوم المطحون والكمون. تقدروا ديروا البصل المبشور أو الثوم المبشور، ولا ديروا المطحون أحسن كما تحبوا. إذا نخلي اللحمة المفرومة على جنب، ونجيب البطاطس تاعي هنايا ونخلط الملح فيها. إذا نخلط الملح هنايا، وندير قليل من زيت الزيتون فقط، قليل جدا، يعني تقريبا ما يعادل ملعقة كبيرة. Donc je mets une cuillère à soupe d'huile d'olive ou d'huile végétale ou bien du beurre fondu comme vous voulez. Je vais mélanger le tout. هنا عندي الطبق اللي غادي نطيب فيه البطاطس تاعي. Donc j'ai un moule où je vais cuire mon gratin. Je vais mettre une couche de pommes de terre. Je vais essayer de choisir les plus petites pour les mettre dans le fond. Donc je vais tapisser le moule avec les pommes de terre, des tranches de pommes de terre. Et maintenant je vais commencer à façonner des boulettes, des petites boules de viande hachée. Et je vais faire comme des sandwichs avec la pomme de terre. Donc vous allez remarquer qu'est-ce que je vais faire là. Je prends une boule de viande hachée et je vais la mettre entre deux tranches de pommes de terre et je vais la déposer dans le moule. Donc je continue l'opération, à la fin ça va adhérer. بعد ما راكم تشوفوا شكلنا هذا الكراتان، الان غادي نوضع فوقه ملعقه من الزبده، نرش عليه ملعقه من الزبده ونديرها يطيب لمده 20 دقيقه، ومن بعد نوجدوا البيشاميل تاعنا. اذا كما راكم تشاهدوا ملعقه او ملعقتين تقريبا، ونديره يطيب لمده 20 دقيقه يتحمر لنا، ومن بعد نوجدوا البيشاميل ونواصلوا الوصفه تاعنا. Comme vous voyez là, chaque boulette est entourée de 4 pommes de terre. Donc j'ai arrosé avec un peu de beurre fondu et je vais la mettre dans le four. Après on continue notre recette. Pendant que notre
viande hachée et pommes de terre sont en train de cuire, je vais préparer la béchamel. Donc, je vais la préparer de la manière la plus simple. J'ai 2 cuillères à soupe de beurre fondu. J'ajoute 2 cuillères à soupe de farine. J'ai une cuillère à café de sel, je vais l'ajouter à la fin de la cuisson de la béchamel. Donc je mélange avec le lait directement. Moi je la prépare directement, je mélange tout avec le fouet et je la mets sur le feu, sur un feu moyen et je continue de remuer jusqu'à obtention d'une crème onctueuse. بعد ما طابت الكريمة تاعنا الآن نضيف لها الملح ونخلط مليح. Après l'obtention d'une crème onctueuse, j'ajoute le sel et je mélange bien. الآن بعد ما طاب يعني نصف غياب كما نقولوا. Donc après les 20 minutes qui sont passées, là, les pommes de terre et la viande sont presque à moitié cuits. J'ajoute la béchamel, ندير مصفات باش هكذا إلا كاين دي غرومون ما يروحوليش في la pomme de terre. Donc voilà, je mets dans une passoire pour éviter qu'il y a des grumeaux sur mes pommes de terre. Voilà, maintenant j'ai du fromage. Moi j'ai pris du fromage cheddar, vous pouvez mettre n'importe quel fromage. Je vais saupoudrer sur mon gratin et je vais le mettre dans le four à gratiner pendant une dizaine de minutes jusqu'à 15 minutes. إذا غادي نوضع عليه كما راكم تشوفوا الجبن مبشور، قليل من الجبن المبشور، ونوضعه في الفرن لمدة 10 إلى 15 دقيقة ومن بعد نطفي عليه ونوري لكم النتيجة. الآن بعد ما طاب الكراتان تاعنا كما راكم تشوفوا النتيجة رائعة. أكيد غادي تحبوه، خصوصا الأطفال يحبوا البطاطا واللحمة المفرومة. Donc voilà le résultat. C'est vraiment magnifique, c'est un très bon gratin pour le mois de Ramadan. إن شاء الله تجربوه في شهر رمضان إن شاء الله، ورمضان مبارك للجميع. ونقول أهلا وسهلا للمشاركين والمشاركات الجداد، وأشكر كل المشاركين والمشاركات بدون استثناء، ربي يحفظكم. Et je remercie toutes les abonnés, tous les abonnés et ceux qui sont joints à nous dernièrement. Je remercie tout le monde. في رعاية الله وحفظه.